ওহে কুফাবাসী আমায় মুসাফির ভেবো না, আমি এমনিতেই আসিনি, দাওয়াতে এসেছি। মুঝে কুফা मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हो। मुझे गुफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हो। कि मेहमान बना कर सताया गया हो, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहादुर पियासो कहे बंद पानी। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहादुर पियास कहे बंद पानी। সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে অনেক অনেক মোবারকবাদ আমার সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য। যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে আমার পেজটিকে ফলো করে দিবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন, সাথেই থাকবেন। আমি আপনাদের সাথে আছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।